Ya kwani titi wo che na wo nyina sa na ye panyin no ah wo so de ni na wo discipline go for na wo ti wo say discipline wo yi na bo me of life no I never go the time say obi a wo discipline obi a wo nye discipline e sa no wo be shi ma me ko bi a wo sa anyoma no ade te ne wa kasa no wa wo so na ho jira wo so na wo a wo de na nyini ana wo fa wo eno ye wo de anyini wo ade kitikiti ya wo ko di a she ma chiri nya na nya nyime bi tika panyin no ko di a ga ya se me ne baba akoni jara no he ne so kakra akwana ma no he ne kakra so ya say ni probe we ya krama ya hon o shakare na wo ye maame na wo nso so je ni o dimi ka asem no obi bia na so je ni bi view ba o ba no ya da e di bia bra be kan na nkwa no so a omoni aso ma to mo ni awe mu adefo omo fa share omo de mo oyi omo de bi maji o hwe ye ji eja omo ko say so ja kare police atare na wo parliament house ko mo ko wo bra Ebusian for me chamo ekwan stronko so pa. I Ghana news update. Na say de bia ne da me kanu no. Say Ghana news update there. Ye de niema papa ne gu akwan so. Say de be so me atiefo ne ya hwefo. Na de me de na mo de menim say ye ne gisemu say ya rehusemu. Ye nhwa de bi. Wo say ye hwe enka tete ho na ye maame mo ansa na obehu say wakwa bonten be ma bi ehu no ana wehu be ma kra se de ne ye ka no na ngan ba kro no we nyini ekwa animu ana se ye hwe se akola we di ana ma mi we di wadi mfie se ya hwe ni mfie ni nanim na na ekire ba ye ne di ye nim se ye duane na ye die no se ye die ntie o sa akola mfie du nan page na ho na so bi anka ankire wa uhu na obeka se onye mfie duonu ekora ekosro se ye duane na ye die no se nso nyankopon na de bomu wa hyehye ne masa ye nim alampo ana se tete ho no na ye duane na ye di na emwa ye ma ye nyini ntimi nkwa animu ana ende gi se nyankopon na ye be kire na wanwan semo se ya rehu semo se ye ne gi semu mpo a medi nkan kan mi ntimi nkire mpo be ma babi o se de ye kano na me mama mo ntiti bini we de watiti bi adi ama na boroso aduane odi ye ne kura hia no se wonya yanka obefe enso se de oye ne ho hwie nyeye enya akogu ne ye mawie wantimi anhye ne ho so ne belt no wabo walusum nti ne ho akere no wakodi nsenseme adenti na mekasa bebrebe sedi nti a mekasa nyina ne se osrani ana sojani bi ne ho akere no adan a wahwe akura bi ne hips ene ne to se de ogina ho echinchim ne ho daadaa ne ho kire no na wantimi anto zepunim wa bi ato ama sese meka sei ne ho atimi ache ne yie pa ohwe akora no nim se de adure die so de ne kwoto ne mpamu na se oka kire akora ne se hwe so na kai sili na se wa wo hu de meka no kai sili ne ma na akora ne betimi akan ne yie pa ma na wonim se akora no ye ne ho na esoso ana form bi na wanya onyini ya se oso de ne kwoto ne de ma ne kai sili ana se okobo na senuem se de ana no fia de ye Jesus Christ no sojeni no wanhwe we enum nyina wankan we enum nyina ohwe akora ne to na odi gina ho na pe na o se akora we di esam de ne ye ma de bi ebeboa me pa o se onyane de ne to ne mpa ne so saa na se wa wahu ebeboa ne pa eno na sojeni ya na o se ni watimi aye na wakodi bia se de ne ho akere ne pa se ade se nka we wudi wie ana wo ye wie na eye se aduane a wadi akogu yem na se wotimi fia me se o se wudi dia na o de acheme kakra witimi fi anka sojani o de nsa be woni minim na wa fe esense wadi aduane bone pa ama sese de ne ho akere no na mense men mo badwani ba ko e wa ma me anka sa me bra ma de nyina giden e wo me nchen wa ha ene ensem a me ka nyina obeboa me na mabobo hu no na ansa na mema me bra giden ya hye yenkomo twetwe na ase no ye hwe video no ye ba me ne mabadwani ye betena so ne akamu ensem Trese enyambrasam etimi esi na kantete ho no ubehia abayiwa bese mfinhia aduanan wa wompo atwa wo so hwe nan a na akwese brebe fa homa sanse tete won kwada no ye different pa bete media wo hia akwada abayiwa bese mfinhia dumienu a wa hia ho so na de besi asi bi mutu agbese wo kofufu na eno na wo soja ni bia ntimi anhia no ho so asam asi asoja foi ebinom memama muntiti bini wate bia di sanse wo dwan de na no kenchira wo wiawe ane se
wo soja ni a wonya mfihia no aduasa corporal ofe Richard Ochre sabre ni pechi akodi aposifo nsem na wabra yede nsam no ebo ne sa ne se dabi asem we yebedi ni court enti yepeda abrante soja ni twitwiri di yedra kopiem ewo Accra Circuit Court wa ene amanebo ni nyina no enne se maiwa bebrebe gunkran hey ene bema camp ampuno maya wo ho ena nansase na mo ho ba ko bi amhia no wudi nchimpede besiesi ene soja ni se wompeo ya soja for him ene akwada keto wonya emfihia du 14 years old girl ana soja ni wakwache no ene kasumde saa noaya na nyasam keto wo firi nya adwo nyanne na wabra Accra Circuit kwatitra enra ana mami otra jamu Mrs. Adelaide Abui Kade watira jamu and yes monfan kratamra na kwaduboni emra honomo a ana detective sergeant Opoku Aniejei wo hwirigina simpie ni apaso so hwe ensem ni nyina kitame and yes akura bokwadu mianku anim na kwaduboni ni ejire mu ense wono de wo ho no anka bi hyem ana wopani bi a wonya mfihia no eye aduonum amiensa 53 wo ye lebra wo 37 ho no mo a eye Ghana military police ho ho na branch ye adwuma wo Bema camp papai ana papa ne ba ne wo bokwa do se obi adi mawu akwesa aduma kunya mecha nwum asem bia hinime ha me asem bia ha me hinime asem me daso ne o kwabra beni mabedi agbena asasi so ana papa yi bokwa do de akire eye detective ana wo kire mu SM ne bapa abaiwa awanya bosome wanya mfihia 9 edu 9 14 years edu 9 na owo hono mo akoda mpo owo junior high yi ebie ana nansasa akoda ne nante anya de tie bisa no ani ade a ho ne beto mu se wo soja ni a ye friend se corporal ofe Richard Ochre wono na ache no edina butu ho no musa be woma ene echo ba waduro wa wusu mpa nya asam kotoa na ne nyina no ene se wo soja ni woni akoda ne papa omo ya namfofo pa wo Bema camp ho na nansam ho efiti be July ene September no ena namfofa no emu asemu yire kakra enti wo ho no mo a na soja ni se na wo hunu se abayo ano 14 years yo fie ho nti wo ho no mo a na wakọ seba papa ni ade a enti wo bra September na be kwa wiye ho no ana papa wonya mfihia adunum miensa 53 years wo se da bi wo betu kwa enti otu kwai na ho no mo na da ho pa ye nti aboabo soma kotrenya ba be diniti fa ye ene soja ni hu se dia papa tu kwa enti ene ya aboa mani ha efia ha woye ene wadada akwada ya so de tofio so de chiringamo so de chupa topo bi so na indomi bia wode adada akwada ya adada no na akwada yo soja abobo nse wonim he ana wo hunu soja ni a wo hyeka mu ene kambu wo pene so ma no na bokwa akwada se wa mpene so we defilement akwada na mpene so na eno na wo hu se ne papa na tu kwa pe ene wo mo akwada ya dada no ade ne ko hye wo no ane dem ene ni sofa stuffing chair ibie wode ne twine moti se Yesu ebo na saniem ene wo wosonso ede ema no na akunyam ho no kra nsanso no ade echen ya na papa no empa so ho na soja ni sade wo no ane basa akoto na no nso no kasum de ni afisi wa wie na bi be na wotwe no asa tabida kwala da hyekire ene obi wohia na baka so wo ginagoro ene baby kafo iyi mamite etela sana wode ni ko bush chasa wa woso akodai wa kunyama wie anso no wa woso no akodai wo no ane papa mpaso soja ni enti ansanso wo ma akoda no so a enwuram baby bet se 200 meters away from Bema camp ho enwuram ho no mo na ho so wode matwe ho ene your sister bia baso your friend you can't eno no wani timiye blue saa na so wo so ma koda ya na asa koda ne nantie asesa na fono ya toto uhia na baka so obuntasu ton en na ne sister pani wadwene ho na wantie ase na so he bra we are virgin no sister me nya virgin no so entia because me hu nantie no nyema bi ya me nwanwa na ha na break is virginity no ha na tins ahoma no open the door ha na open no say hey soja ni yo corporal of Richard Ochre ana odin ka bie kwa no say ade na nya yin na ye bisa soja ni oso dabi ade ne kwa to say odabi woni hu for ene so woni hu for
okay enti wabra asem ni si yempo ya de ampanefo kɔbɔ asojafo amane ma saa abre no ye chi soja ni de ko hye guard room wo so ni bia detani no ane ade amo anka na kura kɔpem sɛ ensam na kwa kɔpiem wa Accra Circuit Court a court esre sɛ nyame ɛyɛ adom mu a abrante no so woni hofo enu nti no 27th of this month busu me beto so dio no ensom yensan fa ne mra wo nie me bisabisa ne nsɛm eyiye na ampa sɛ wono anakwadai tese wa wo so no tese wa wo so do sa be Awurade a asem ne hu enti na tese de asem no akwakoduru eno no wo soja ni sabre se nyame adom 27th January yensan fa ne mra na emaiwa bebre ba wo mo ewa bema camp hoi Awurade bobonse Medafo medase na yenyina yakohwe video no awie yehumu ensem pa mama muntiti bini we de yebema na atibie de enyomu nyina watibie de ama na boroso aduane we de ahia no atwi ni pa se mempensi obi kura mfa nkoma na wonum muso se de be ya atwi no obetimi anom aguso na aduane na kwhye yi ama no nyesa ade a ne ho akyere no enti yensem re no mebra gide wo menchen ha mebo apri na yese ya hye yenkomo twetwe na se mebra na what is saying adumi ara adumi nti ahofa na ekosoro pa na we da nyame ase me nua ba no so ya ade so se ma menka makuma nti meka me nua ba asa nti me nua ba no ya ade pa obo adwuma nyame ade kaka ayu me hu na meda na se wa ya ade no hwe me nua be ma ne yi pa ma yo na yekohwe video no wo hu se de mu nsem tie onte ho te sen so je ni de somo o ze Ghana ase no ya e bi ti se emrane dibi na eja ibi eni ada di nti no bia ya no di nsem hu bia no e do fa no ho adi sa na ya na tie o hwe ensem ya akosu ya so je ni no on sese ni kwa se ka wi kase de ne kokot ebre adibo no ya na menti ase nipa no akwara jatum so je ni no ware so je ni mu kro so jatum se akwara na mare court baby ye die wie ana se de ko be the child the trying to be some years ni wan sa se me cry ye because say is ka court na yetena so yetena so yere after we be say e ba ne se na wo kore na say ye mra wo so mo nam so edi asem ti mra ne so na wo so mo mra ne se panyini enkofa akora wadi mfie be si e defilement wa committee awie e da ho court baby yes me nyonso ha wadwonso ho ai se sa kwhwem se ampa ko dwonso ho ye na ko dwonso ho ende ye mra da ho nti men sesam na dia we asa di we de ni ko so ko di no ba bia omofa no ko tum straight omofa no ko tum so ye ni onya o se si e bibi se ya obo mo ro ho sa o naked na o de ko da akra no so o de ko ye de ni ko so o de ko ye no odo be pia bontin no ama che wa bontin e bi esi na nsin ya enti de asie ni nti na osusu se nka yemfa soja ni nkotum wa abra yentena se ni na gefa no kotum na gefa no kwan ni ko ase kana asem pra ye di omro so mo say do before complain etwe won say ke do before complain de di omo ni awon ko for bontin de same thing yenyo na wona aso je ni no mu na ko yesa se mu ye anya ode so ga se ye anya ode ono o tuwe ento ba so ni re so ni re ko ni je ono ne tipen ebo kwa keto we afa no edie no fa ne se fa no puta ne nsem si ana so any style eno de edru ade adwaman fun no eno be bo no ma so bi ko ya na se de o mesi akira bo no kra be ka se nipa na o so ni nyansa so es fun bi o edi nsem hu ma mo men ka no kra ncho o mu di ni nti edi ni de e so ka so es fun bi o bo no ma o bu no rough o se esi so es fun do before complain that no be o no ma eka nyenyan sasem se o fitie na okokobo obi baby mu ya wonto wase ebuta bobo na ye dey ase ne tim se so es for the group before complain no dey say no odi nkwa se odi nsemu o misa se dey o misa she sa go from me se no ma no nyango be tuo mu ka fokin adi mo no ma bobo ni se enne no wa fa ne tira eye so dey wo judgment no obi edi nsemu na asem no so untie mu ye yes what is one call say we fit tell you okay we no busa bia no say
sojani ma ye wie ensefun wo ye se juma na so ni na so wan we ni ya wo be wo bi an wan hwe a wo ti ase da nda me bra ye hwe ni sei onse ne nkwala na aba no bu ho a we ya akwala bonne nti anu nti na ebi akwala ne kwachinchim ne to kere no ko da ne ho ne ma sojani ni ti sojani se o ka so explanation de ba me ni ka sa kwa se ma kan so ajini ade nti na betu me akasa o ti mi ti o ka se sojani ko kuma yo go kuma ni ewo ni atopato de enye pe ana me ti o se ewo na atopato no enyi na ya kono unya kono se ba mi wa ya de no yo shi na bokunu ntem dey example acho dia kwani chichi no cho na wo ni nyansa na epanyin no we so jeni na wo discipline ko fo no na we time wo say discipline na discipline wo yi na bo no na wo discipline na wo discipline sa so yo so ka so e fo ni ground crab because we jeli no de bia na ke ebo no ye ba put sa ye man bless CS in prison de bia ye ba put CS ni na omo ni CS ni nyina ye ebu a wan fa ma na ko CS fo no ogu suggest fo ni ma se ya asem na ba o me tire tire so ka se e di suggest fo atem but ni nyom nyina on na ko di ni nsem na e bia ko kon mo se the police wo ya na e kan sa na so je ni so ya o chese e so e kan so je se adi ya wa ko yi enye so je ni de be san sem no we o ite me ka se bi bo mu papa o mo na se do before complain ya na nya no nyina na o hu a he me se die papa pe mi pan na omubo no se de nti no de no waye so ta se o na ni papa ya dia du se mo ansa ye ma sa chance ni say do before complain nti no de die ni apiko do before complain to say ke ye no wo ni mo wo ni akwa ni ntem so ta se akwa ni tinti no sa tare fo no a che no twa no to ko fa tare papa che e be ma sa kono no nyama no akọ so that no one you na no ja yero ho no ko ye ya o se de kokko to baby se do bi ya ye chi no mo ti mo bunu no sa bi no so ko won ko kampo mo bunu so that pa de wa ye ni nyina adi asene ani so je ni a ka na ne be ma no ro ya odi ye ni sanse bunu no ade kokko ye no ka me be ma ndi me a me hwese de wusi kasa yi de a sa na nka be me o life no ade ba ko be tiny say obi a wo discipline obi na wo nye discipline esa no wo be shin wo bi ko ya na wo kan wasem o he de wo he ra ko ke no so je ni papa biti ba bia na so bi a he ka say ya wo so wo ka say tia so je fo se nka tie ba ko enye na se obi a eso na wo se mu no wo ko di nti en kwa so ma ba no ya fa de ba ko so mu tirim eno bi wo ko no mu a en kwa na mu ahu se ase like wonya hesakra wonya to kakra bi a onso owie ono ana oga obeso no so kire se ono so timi fa boy ono so wo bema ye de to mani ode ne point ni ara de sa ma na mo ba out na mo ye mo from sa nkra bonefo no omo hwe mu ye o ade nso mo hwe mu ye omo hwe mu ye because of say akwaketwa wonya to kakra bi enya tare bi e de to fun na de ahim etu so we guy and I'll pay out now. Call the okay. I said, didn't you be you? Let's asem. Would you ya? Nothing. Wow. Belania Babia, after the Bedino, so you need to arrive your or camp or young or no. Later, over a shark on a babes struggle shark run. It's who be shark run who need to Bedino, who need to walk on. And then I will be one. And the man anytime be or move ya and ask some life I basa. Sa promise senya me ko pon na dom na bia afie enye ya de bia enye enkoyie na sa wo nyinse bem so je ni nya de be fa wo akro so be ware we no fe bi keke usa etu wo senya nsa we nko a mo hwe mo nya senya nsa we ni mo hu se ade bia wo ye no wan hwe hu yi no hu de be fi ma ba na akoko ya wan be hawo ye ya o se won fe na ko down na won fe na yo tisi na dada won a enya be se ho wie na wo na e ba wie a wona mo si yes na ye hwe ni sei panimu bi wo ho nso a na oba atan na mama na papa owo fi a ono atimi ka kire ne ba se
kwa abonten ko fa be man na oba on kan direct nchire wo be ni nkomodidie mu ne se de obesi aye neoma ne sa na opese o chew onyi ni sese bi na esi ya sa na esi ya ma se ebi wono ma ma mefo no ebitimi esa ma ebi wono ma ono de bia no pe ase shepe neoma opese ni time bia ye kase ne ba on e dakari mu ne ba boy ni ne ba do na ho asa bi na ya na bi mu pe so ati ase na ma me kro bia wo be pe sa neoma no adite ne wa nkasa no wa wo so na ho girigina wo so na wo mu odu no a wo de na nyini no ana wo mfa wo nko eno ye wode anyini wo ade kitikiti ya we okodi ya se no akiri ni nya nyu bi ni dika panyin no okodi ya ka ya sema ne beba kai ko ba bia bata kuranti on de agwa kusi na wo ku so je nya wa ka ade we mo na nya sa be ne wo we na se no ye ni size we die itimi fa na size sa so je ni ko no ye sa de no omo hwem yi odi be nya oba anya sa kwa no odi bebiri owo nkwa bebiri won ma odi Monday Tuesday Wednesday ade awoye de na onyina so was ama aka na na de wori ke ba kwa mi aso ne de eye sa kwa no kwa na de obi nya no e de ade awo book we for Monday no nya we to so book okunya wo for no booking for Tuesday sa no me no so ja se sa we so je so se bi na mpetu no nti kwa kwa se no me nya ko za kwa do to fe 20 pesos pa no 1 cedi no oh 1 cedi pe we be nya no so ezanse munisia no bedi so ja se era ma be fo no so muntu mu bafo omo ya mo piepia mo oh ko je bra ma me bo ma wo zo ne ba ko ne ba no bi chimpna no ono ankasa ese krokro mo oh we dey papa we dey oye we dey aja no discuss am here si akra we akra na ma me esa no mana wo shewo ma me ye we be ifo I didn't know. Ma me bi obese bia oba Indian dreams kind of girl first obe ware now for so say no o ma me ni we be ifo o na ye o didn't know ye o ma me nya wa ko ka so ko fa papa o de so papa o lu bisa so so ko fo bi o de so papa se bi efie na enye nti na me se ne nkotwe na na efie nya jira wo ma me so efie nya jira wo papa ne so ata ni de mi ameka asem bi won ma ya na bi mu enemy enti ase one ya chance am bi odu fie ya e na ma se asem se nya aba so ka se ali mo no se skeli fie awo che kakra ho de bi won ma e bo kwa na won ne ba ne da so ka se akwa ne da won kwa na on feel comfortable esa na okuye baabi na be bi be na akoda nchen won de am ya de a betu oni go so anyim na fe bo ka osim so ka se plan ayana ya ofo susu bi mu plan ya sa na bi se nyina ba no e so ka ho be ba kwase ampanyi bi akwa kodi uba anyim ne kwa sebi obi kwa panyi mu no kodi akwa kwase ampanyi fa sebi ka ho na no kwase ampanyi wo asabi sase fa sebi ka ho do bi ze bo ane fa ma no so ka se adi mo ma yese mu ba ya hwefo ne etiefo nti fa sebi ka ho se de be ya tie me o se adi bo no mo a we panyi ka fa panyi kwa na yele ya kuma nto yem so we de edwama ne de bebe bobi enti no de kan no de wo fa size anya ne news but we aprawe de na benya free ho de size be pa na wo ho a enti se wo bi na wo so je ni wo pie monti na wo fro ba be na wo fro na so je ni fro na wo ma mu bu amu we obi ye ko beto ko fro na ko fie na de on ni wo de ge ni ko beto ye bi we ro ko fujo won jobi ge aprake to we na wo e be ye na je no akono bo na be no na ga so je ni we se ni ko to be bi so no na e chi bo fo bo mo so bu ye ye hwe ni se unse obi wo ho a otimi no papa ya adamfo be ma no papa ya adamfo na wo hu se wo fie ho papa ba ne ho e bia na wo ye ne ba panyi ana ne ba ka echi ana mfimfi no ye oba we de ne ho ofu fa ne ma me nware ma ne nyini kakra o de oye kakra be fa no unyini se bi na wo sojani ni akra ne papa ntem ti na sojani ni ti me yes ade o se sa ansem no obi sase no no di sa ansem na sai ko ni yi so e wadanfo so e de hwe ni yi because ade e wa kuma mu no na pie ano o fa na agro o kan be kan asere ba wan de we no mo be kwakore
So just say libe bia na ho ne nanti oba kika sanse na acho no be ni yi o so je ni o so adafo no ne papa wo ai e na onam so a akwani jara no hwe ne to kakra akwani na ma no hwe ne kakra wanya wadi kan anya akono no fi wabie ne zepo na to dada so what I say na say ni probi onya kraman ya honre se ndi ano odin already na kraman ni enipa de ne se nsunsun yo akwagito we hu akwagito se we usa me ko fa penin na to ko fa akra na what na di ya be di akwa di aboa ko se we akono na ase no so ayakono na adokro no so na wo discipline go for se go for nya ni wo we ze munu ya wo di na me ko di be o tina wo we tuma ka mo aso esemrane se wonka de won di wo ko ye bi me hu se wa ko ye bi na ma fa nya san tumo se da bi e no mu nya ne tisa na me so ko ye bi e bi sa ye bi ma ya security bu o ga na ha se a omo we so mu ni respect di mu o pa ko fa mo be jina ni pa no bi se omo go ntu omo nko ba bia e bi entie mo mu so je so we mo pa ma bibi nsi na o de so ye ni ba ko pe epie wa obi aye din e bu okuta mo me se last time me ko ba bi na traffic bi ati taxi total drivers bi so je ni ba ko pe obi ejane ye ntia ananu adakra ye to aba wo mra se bedwafie basabasa ye pie we se o ne ba chari o nipa omo come down e to respect we o every ekuta o na wo de be to form gogoro ho a wo ngu so eso bebre ni ma se e to me ka se ya mo wa so wo di se mo bo so ja se e ti sa no na wo ye ne de madam and ni ko ta sam pra we ni ko say e ni ko to no ma wa ma na fili o da won ma we bro so bro ko ni video e bi ada ko shebe bi ni ade tia saa fo ye jele ni se sa e bia no ye gwa no ni e gwa ko wa fa di papa ma so ja juma na de madam enye dwaman o so ja say o so to zip also to adi mo ma wo ye ko na ma ho de place ye de so ti ma respect so ti o go fa penini ko ade am se so respond de bebre na o guest sa o yire no ho bebre na mi hu bebre me wa fu am o garden ho o ge no bu ge na mo na so beti ma je o ge se sie o ju mo be sa ye de enti pon de wo ka se soja ni hia wa bonten a otimi ka cho se chale sorry we girl na chi na omra no eye mra se soja ni na tade e hye ni nti otimi di sisim wo sa kwan ne so eno de ade a eni wo sa ade a eni shim so that say o say obi no bi na ma na o pam se dia ko na me eno de agro bi na bi no oni wudi so that say but eno wudi mi ka say ko wa pam se dia se na bi eno de nyemra ate de me class but bi ti se bia o say boys there ono so jina e be ma o e be ma bi abi agbo bi na onu wudi boys but we need serious yeah no can serious because na nyamra so to the make us but the make can say and go bet for panimu was it pay for the omo security agency near the baby na or girls near normal but obi no go fa aprawi obi na gimu de obi no go fa aprawi so o ne no koda say dey unti e dey pa na we wa aprawi mu apanyu bi ni bi panyu bo ma hu akire no mu ani mu je no ni bi akra ne ho akono eji no akono che panyu aseme na okay eti di enje beka to say sa suban we no obo mu no e ade a e bia na no so mmo na no mo sesen o so obo no ma o you say the pay say o ba pe o yo mo say onu di agro na bia one day we nya wa no wa kan fe o e bia sa na tie so I say obi na no bo o say o pe o ba no o ba tena obi no be sanse mu no be wonye na nso bobo bra e no ma wo ye nse me ka to say anya sa akra no nko omo busebisa ni o ye bebre na o de atare no o sha atare na wo ye maame na wo hu so so jani a o dimi ka asem no obi bia na so jani bi vio ba o ba no ya da e di bia bra be kan na se me pese baby nso bu o ha ope se be na ni gi ana na ni kan se ne bakra ne boy ni so sa so jani bi se me ni je ho a na me ni sa bakwafo me sa no ma no na se hono no wanya na gbe so obo o ba ese me akra bia na wo nim se o pa me na papa e fa wo so se ko na obi enko twem papa penimo te se papa
o se bia obere bi ne ne nkoda na jiska bra no mezo e beifu o he beifu atwomfi no ho ono no tamfo simple o jiji wani na ya ho se me de me ma pema se mo pese ni te meska ba me ho a me se ada se meto no mo se onyo ma me so ka se ma me bi o ma papa ma me bi o ma papa bia ma o se futu no so ka se anda apagi to we de ye ho age kwa dia na ka e wo betimi na ware but so je ni we na kra we na ne be ma ko na wo de be show ase no kra na be ma ketwa no aprema that's ma me no se ma me na busofo ni mu bi dia no mu ye wicked ọmọ pa akwa na se so tere make na se e na nkran no so a ọmọ ni aso ma to mo ni awe mu ade efo ọmọ mfa hye ọmọ de ọmọ oyi ọmọ de bibi ọmọ ji o hwe ye ji adwa ọmọ fa se soja atare police atare na wo parliament house ọmọ pe wo wura na wo so ji ade se ne wo de o to wonufo eno so na me mai bi pe epe so tere se to ni so wenye nyina bi ensa na dia ba bi obetim de wura obo nkwa de je okode ti soja ni se okode ti se bia one be ma binya kasa bia ene wa friend ne ga soja ni ne wa ba ye ndi ope so tere se igbo no sanse bunu ni ntina bia omoko data yi batuti we ni dia akra no mi akra na che ne papa na danfo ne papa na wa study akra na so akra na kono so etisa so ye ni bi se na ense mu no odi no ade wo ye etisa court sem ne die mo fa tun chen so just ba so de me jiodi me madam bi no di nsem nu pede no ko won se wasesa kra o chen se de nyankopon ato ne safre na o ye nyame adwuma ya de no ko won ba no oh wow eti bibisi no mo de na ko obi mo to ogunu so ma bro na kama so jeni but to be so jeni chen o de obi ho de chen se bi omo nso se ko ba ne sa e mi nua so jeni nti de o se me ye no kwa mi nti me nye no se o se ya de ne family akwa so nti no mo de na ko no se sa de na ye na so just bar so no mo ye no obi ya de na ya chena ko so ni abun no omo nja no mfa mambra se sa no ye kan se de be mambra na mra ye dia hwe no me ya fu bia nchi bia mfa na ko se ye ko discipline wo ho cause multiple discipline obi wo de atwa se mo multiple discipline wo ho so tere make na se anye se timemu ni nko a we oni ni nko e kan ye ko bo no court we ye kwa ye final 30 million and 50 million wonya ji wi a ko obese no asa ko di bie yes kan wo ho die but ya bu no mana wo se bibia ko no widie next time we ya do say be sa bu no to be bie ba ko tues kan na we wa bobo sika no go e bango onya fa na ATM a omo final ni say 2000 3000 we imagine 50 million 60 million asan wa wie efe ko na ko ontimi nsa amfa ma biem wa wie eti bibi se no ma bibi nko widi nim next time da ko hwe no go da ko hwe da ko sa no yare na wonyi ni se ye obi wo ho nso a opon sa wa ya ade bra babu ni nyina nso de wo ye no ensesa na adwen se onye biem ebe ni sa no o go so just bra za on de juma bi o ma aye no bi dwane na so je ni ba ko je no kasa on kra na ono no kra no be ma wo kra no de wo ye no fi o be jae won kai bi so cha se eti no mo de na kwaship mu be na din ko se training o be wi kwa no kom kra bu a next time no o jinwa cause I don't know why no o se bi o ye for no say normal bi won ma akra pen no akofa akra normal simu na ye ne de da bi adwuma na wo ye no enye normal sa adwuma na edi na kuta omo na o de sa atare no di sanse mu no enye normal ni afa no normal omo hwe no nka ho asem na ndane ade ama mo so di na ama fom se de bi mu di aba fom no ai do mo ko ba bia na e hu mo so mo de no lie citizen for you mo ko bi mu ma ho we de o se a o man se o man ko ba ko no ye ba ko asa ba yo no ti man ko ba ko o man na o be bo sa bu ba di aba sa o be je kura na no de o na kasa ko mo kasa no ko man man so ta se is I respect man wo ho ko se we ko ko ese no se ya fa discipline na nkoso ni yi ni a obi be sa so aye bi ko so onim sa atare na ese no obi antimi kan ho asem ba atare na ese na atare keke se atare o but dina ye dia dina mammo mo na matare na atare onya wo we na se wa onya wura onya tese onya wo tese wa onya bia
so what the make na say eti e hwenya nka say atare ni nti no na wo ya ade nya yesi ya fa ne sa o we de ya soje ni nti da bi o soje ni me nso o soje ni o discipline na o teacher ni o mu no a na o be jina class na o jimi o kire wa de o beti o ti class na o jimi teacher no about class now fearful to kire nkra na o jimi o motu matete na kire motu na ati now next time we kire ma dia me fa na agro let's mo so wo no adwin na nya adwuma sa ati me fa bibia say adwin nya adwuma to ade kire me fa say it is our respect na ye what dem e suggest no ye man nya adwuma wa sase mu ye hu na ensi biem cause ni enye fe say papa penyin say wa ma doso na wo fa nkra akra kitikiti wi asa wa danfo kra ba ade nse hunu no ode ne pa nanum kwa enye so adwuma pa na afa ta na hye pa na ye de buo ma so ye fu aka de we mesi akeka bi a kire no to bo ase da me kokoro we aka wonu ye de me kon de wonu ke be me kama ba won de me ze misi tian kama ba kwa na masa chekra mo kese ni bia be ka ho she be da be ka ho o se ye sisi no ye mpese so ka do mo de be ye me no e di sa bi e na o twese mo de ye omo e ma respect no mo na ye de ye adwuma na woni ni se o nze obi wo ho nso a wo ya ade na nka wa mo no wa anya ne hye na anim ka keka wo be ka na anim onipam no eti ma ne sesa eti me cho se e bro na me kan ye se bro so mo bo be ya no but o metima ma wa de bia wo be ya so is bro so o kwa ya mo bo ba adwuma be ka to se ye madam be wie na te se o jina o kra nyina o na nyina adwojo so cha se eti adibon ma o metima na kompanifo ni de kompanifo be ka che no kra no ebe mo nu wonye bie ko satare na ehye no ebu o mpa Ghana nyina na atare na ehye no hwe brem no e kasa mo no obi gina Ghana ye mo defend Ghana o na o do defend Ghana o to ye mo na atofo masa ade we nye se ye o we defilement sa ka no sha 14 years na me kwa me girl say wo girl many girls are me o me se bibi sa on so se bibi sa ni ho na o ka ne se nti na mo girl tu papa penya tu ba se so you know do ni girl ti girl tie ha no oni yere na yere tie ha no na me no we kama kwa me ko su genya sa ahwemye wo oni hu no se yes e da na de oba de o ware ni kwan so yes ni kwan so sana be ma de lu so ta ma na wo se jai ye eno ni na mo di sisi ma no ye di si ma sei oba ni ye ni bia o se chiti bi wono ma wo ye na wo ye ma fi obia ade be si ahyew no so what you say ti sin na bi ko ni ni a wo se sa akra no wo no akra oba ebi kwa na oba kra ne ne pe na so ba kra chen no edu papa wo so je ni we oba no hu a obe frɛ girl no say me nua ba na me nua gitwa no ati se ni papa akɔwe o na obi tino obi no ka to di nsem na we nya ne kan no nya atare e hyewa ka ni bi obeza aja ka ho atare ni dia ka beti na next time no be dey asise wo be bia be do wo yi ni be fa why you training amadi yi ma den we akwakitikiti we na de ada no so ye ni training bi now training na ye no wo ka se be training de wo ya be bia training o sa na me say mfa we ntwam sex wo ta ye sex ma wo yi no mu ye and training no training sex ani bia ono ne de ne mu aye mrenti opese ahode ne cost rent na oye ni kwa so ko fa kwa na ere na girl o tu ya tare se ni se because o pia bonti isi na o de o pe bia nu o nya ko se bu nu ne atare kwa oba be na wo so nya atare afre o na ko ba kwa ho popo unya nka se fa na mama nu kwa no boboze o 261 oba ba ma o a o pe prenti atare po me so ni munya mu ye ejuma ya tare ko di pia bonti ahwe de we ni pese hwe so ja se na wo pusha atare we ya na me atare mi pe bia hwe o me kwa wo mani so de ni pe bia hwe uni me de be ye discipline kama ye atare ye so ka fa pia bonti so je ni no ko dia ko bi ka fa pia bonti obi to ewura go no ma de atare na kire se jan ko se ni di e fa ya kwa o de atare ya hwe na o di butu akra kito we so o bupa tani pe we si ye ko ne go fine ne keke e ma bibi ku ni widie ne tika kwa na be 1 year ni ntua ne kada no wa kire kuma next time bi no bu kwa ma fa bu atare no yo me da se ye bre no ye sorry so ye ko de ana ne chia so je so nyina se mesra obia
Sadi we am nipa na ye no o de nguase aba ama mo. For sadi bo no ma ye be fa ne say normal but momo side ne de obi wonu no obu a ohun wa de bi ba ko a e mabu ne so te. So ati ase. Wa nye onyansani bia me na hu sadi we nipa na ye. Enye so ye ni bia na be sa na obi se so ye so nyina sa na mo te. So ati ase. Wa so ye mo ye dwaman. Ba bi so na obu o no nye dwaman. Oye dwuma no konkron. Say the Ghana police bi mo say omoji bribe no. Bi mo bi a bribe sem. Ontimi fence ani so. Wo de man ko ra say we dey ni. Obi mu ye, bi mo mo de won eye. Obi wo so be ji pan mo so we so. On fa man kra no. Ono obi say bi mu kan. Ono ti ka say man 50 bi na ko. First so no mo ti mi kan o be ya la we nti wa hwe ana wa dey. Ono ka be say man 50 na ko. So ti say but mo die. Obi ti ka say man 50. Atan ko hu kra na obu kutoji. Nti no mo hwe na mo kan sam ni na mo hwe say ABC biem cause mo de mo na Ghana nyina na ye ni hwe mo so ati nti e do ma se yo me so me da se unya agre be kan me ho yo ahwefo ne atiefo aha na ye de enadwumadie ni nyina ebesie oposi ni na osre ni sojani a wanto ni sip mu se de emerafo be kan no akobi ato ho na wakodi ama na aboroso wakodi ama na aboroso ena ne ho asem na me bragiden be kan me nsa ebobo hu no nti de make nyina ne se ene nkwada na o ma ba wiase ne de be ma wanhwe ya ho ba chiri wo esanse eto enufu nti se wo so di sa de na chi na wanto zip mu di a obeti weni na woda baabi na wogina baabi enye nti de me ka kire me nua mema mo mpapa nom ene obi a utie mi a wo ye be ma se to zip mu kakra wate eni kwan se obiebie wo zip baabi a na bia na wo bie memie se bia ukoye uhu ya na ukogu nsu nya sa na meka se wa meka se emie no wate ase aha sa na mpese meka nti emie bie ne rough se wa hu tuo bi ya na enufuo bi a ebi akra no wo de ni stage a wo de gina ho ne be hu se wanyini ba na uko emfie mu ana usua ekoba sa ho be kire de wo be fa mrakwa so be difo ye nua ma ne nkada no nso amaba no nso mu nhwe yie obi wo ha wo ya akwada bone woni nsa ade ya wo ye usua eni kwan se wo ye na nso enam sikanti Adamfo bi one nam eye bi nti ono nso pese wo ye bi eba ne sa akwara usua na wo ye sa umo bi ho kire na ni nisuo ba akokra so foma eye no mema wo nti ye nhwe ye ho yie Ghana nkoso ne eye die nti ti so bi ehu kwan obefa so betutu na nam wa ebeboa ma Ghana akonanim pa ma de ye nyina ye hwehwe no nso etimi aboa me de dwumade mu chia me de ya ne oreko oba na ekwefri ye san se enne no first time a wo hwe video yi a mesrew e ma na enye wani ha enye wakwadro so be subscribe na so subscribe na wo mia bell ne se kolom ya di video bi tuma on sabeka na won so etimi ahwe ne fefefe na wa sha ma wonu ya bi na no so ensa etimi aka bi na Ghana news update die da bia de foforo e na ye de besomwo nti bo hu modern so be subscribe na won so etimi nya ye videos ni nyina ene ene ma papa ye digu akwam ne besomu nyina me da production crew ni nyina se nyankopon enhia obibia production nyankopon enhia o edwuma kese pa na wo esa no nkoso ne se de bia nso benya bibi ahwenti wa onya agre ehwe me machia obibia nyankopon enhia bebre na de bia o ma o sika na photo bando na hwe Ghana news update nyankopon enhia bebre makra bye bye.